स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खातर। आइए 15 जनवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज। लॉस एंजलिस के बाद एक और जगह लगी आग ने अमेरिका की उड़ाई नींद। 5 एकड़ का एरिया जलकर खाक। लॉस एंजलिस में अब भी भड़क रही शोले। 1 लाख अफराद घर छोड़कर फरार। दोहा में गजा जंग बंदी के अहम निकात आ गए सामने। 7 इसराइली होस्टेजेस के बाद 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर इसराइल रजामंद। अगले हफ्ते ऐलान मुतवक्के। गजा में जंगबंदी मुआहदे का खाका। हमास ने यहया सिनवार के जस्त को कैदियों के तबादले मुआहदे के तहत किया तलब। 3 मरहले में होगी जंगबंदी। गजा जंगबंदी डील को लेकर इसराइली मिनिस्टर बेन गवीर ने नेतन्याहू को दी धमकी। कहा, हुई कोई डील तो छोड़ देंगे हुकूमत। सीज फायर हमास के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर जो बाइडन ने अलविदाई खिताब में बहाए मगरमच्छ के आंसू। कहा, मारे जा चुके बहुत से बेगुनाह। जंग बंदी मुआहदे पर अनकरीब अमलावरी। यमनी हौसियों का इसराइली शहर तल अवीव पर वजारत दिफा पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल पर किए 3 बड़े हमले। शहरियों में खौफ का माहौल। साउथ कोरिया में चंद घंटों का मार्शल लॉ लगाना सदर को पड़ गया भारी। 1000 के करीब अहलकारों ने सदारती महल पहुंचकर साउथ कोरियन सदर योन को किया गिरफ्तार। सऊदी अरब के नाम बड़ा एजाज। सऊदी तैराक मरियम साले ने अल खोबर से बहरीन तक तैराकी का बनाया रिकॉर्ड। मुसलसल 11 घंटे स्विम कर रकम की तारीख। सऊदी अरब में जाली सोना यानी फेक गोल्ड का बड़ा पर्दाफाश। फेक गोल्ड बेचकर 28 लाख रियाल का फ्रॉड करने वाला पकड़ा गया। 10 रुकनी पाकिस्तानी गिरोह। हालिया दिनों वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उम्रह की अदायगी की एआई तस्वीर के बाद अब रोनाल्डो और जॉर्जिना की करबला जियारत की एआई तस्वीर वायरल। हज 2025 से मुतालिक भारत और सऊदी अरब में मुआहदा। पीएम मोदी ने किया खैर मकदम। कहा, तमाम भारतीय आज़मीन हज के बेहतर तजुर्बात को यकीनी बनाने पुरअज़्म। इंडियन नेवी को मिली बड़ी ताकत। जंगी जहाज INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर नेवी में शामिल। राम मंदिर की तामीर के बाद हिंदुस्तान को मिली असली आज़ादी। मोहन भागवत के इस बयान पर भड़के राहुल गांधी। कहा, अगर भागवत किसी और मुल्क में होते तो ऐसा बयान देने पर गिरफ्तार हो चुके होते। राम मंदिर व भारत की आज़ादी से मुताल्लिक़ RSS चीफ मोहन भागवत का रिमार्क। कांग्रेस सदर खरगे ने बरहमी का किया इजहार। कहा, ये शर्म की बात। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत ने धोखाधड़ी की सियासत का कर दिया खात्मा। अमित शाह के इस बयान पर शरद पवार ने की तनकीद। कहा, होम मिनिस्टर के ओहदे का शाह को वक़ार रखना चाहिए बरकरार। ये है केजरीवाल जी की चमकती पेरिस वाली दिल्ली। दिल्ली के गंदगी पर मुश्तमिल वीडियो दिखाकर राहुल गांधी का तंज। कहा, दिल्ली के लोग नालियों और बेतहाशा गंदगी में रहने पर मजबूर। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की नॉमिनेशन रैली। अवाम की बड़ी तादाद शामिल। आम आदमी पार्टी को दोबारा जितवाने दिल्ली की अवाम से की अपील। दिल्ली वायलेंस के मुलजिम ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत। MIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को नॉमिनेशन फाइल करने दे दी हिरासती पेरोल। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स के लिए गाइडलाइंस जारी। जातों की मर्दमशुमारी के दौरान जमा किए गए डेटा की बुनियाद पर किया जाएगा अहल खानदानों का इंतखाब। फॉर्मूलाई कार रेस मामला। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त कर दी खारिज। कहा, हम मामले में नहीं करेंगे मुदाखलत। तेलंगाना कांग्रेस चीफ महेश कुमार की BRS MLA कौशिक रेड्डी पर बरहमी। कहा, KCR अपने रुकन असेंबली को सिखाए डिसिप्लिन। कौशिक रेड्डी का रवैया जमहूरियत में काबिल मजम्मत। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में जोश व खरोश से मनाया गया संक्रांति त्यौहार। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मंदिरों में की पूजा। वहीं पतंगबाजी का भी खूब जोश।
شہریان حیدرآباد کے لیے ایک اور خوشخبری، امبرپیٹ میں بننے والا فلائی اوور کا کام آخرکار ہو چکا مکمل۔ جلد سی ایم ریونت ریڈی امبرپیٹ فلائی اوور کا کریں گے افتتاح۔ حیدرآباد کے راجندر نگر میں حالیہ دیکھا جانے والا جانور تیندوا نہیں بلکہ ایک جنگلی بلی۔ محکمہ جنگلات نے کیا واضح، تیندوا نہ ہونے کی تصدیق، عوام نے لی راحت کی سانس۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ، قیمت 80,900 روپے، 22 کیرٹ 73,400 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 920 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔